Alright. Meron lang po nag-request ng paano daw magdagdag ng PAT or ng games sa Aurora. Yung mga games niya nasa hard drive or USB. So, gawin ko na lang ng video para madali. Ito yung USB ko. May mga laman to na Kinect. Tapos, gamitan natin to ng Slim E na soft mode by Abad Avatar HDD. Direct na sa HDD. 2015 model Slim E. Start natin. Yan. Nang nag-boot yan, diretso yan sa Abad Avatar. I-jailbreak niya yan. So, ganun po yung soft mode. Ayan po. So, every time na pinatay nyo, mag-jailbreak siya. Soft mode. Ito kasing 2015, wala pa Winchester po kasi ito. Soft mode lang talaga. Pero maganda na po ang soft mode, medyo mabilis na. Kita niya, minsan seconds lang eh. Ngayon medyo matagal pa nga. Minsan paglabas ng Abad Avatar, magda-dark na yan eh. So, minsan medyo 30 seconds hanggang 1 minute. Minsan mabilis. 80% lang po kasi yung chance. Ayan, nag-dark na. So, boot na yan direct sa Aurora. Yan. Oh. Yun yung mga games. So, para magdagdag ng games na nasa hard drive, ilagay nyo lang yung hard drive nyo. Saksak nyo. Ito na. Iyan. Saksak nyo sa harap or sa likod kung naka-jailbreak na kayo. RGH or jailbreak. Ayan, no? Babasahin po yan. Ayan. Following device. So, binasa na yung USB. So, para magdagdag kayo ng games na nandito, pindutin nyo lang yung start. Ayan. Start. Then, makikita nyo asset, profile sa content. Then, from content, add. Mag-add kayo ng path. So, select nyo lang yan. A. Then, naka-highlight na yung change. A ulit. And then, punta kayo sa USB. Ayan. USB 0. Yung kasi yung hard drive nyo. Itong USB 0. So, i-Y nyo lang yan. Y. Select nyo. Alagay naman dyan. Select. 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 Ayan. Nakalagay na doon. Path. Xbox System USB 0. And then, sa def. Sa dep, ako lagi akong 4. Pero para kasing 1, 2, actually 3 pwede na kasi 1, 2, 3. Pero 4 ako. So dito sa script data, kahit wala na yan, then save nyo. Then back. Exit na yan. So ayan na, lumabas na. Panay Kinect po kasi yan. Then lagyan nyo lang ng internet, automatic magda-download na yan. Wala kasi nakalagay na internet, pero ayun, nanda-downloading. Kasi naka-auto siya. Pag nilagyan yung internet, da-download nyo na lahat ng cover. So, itong hard drive ko na to ay Panay Kinect ang laman niya na games. Ayan, Panay Kinect. So, madagdag niya yan. So, paano tanggalin? Ganun lang din. Press start. Then, hanapin nyo lang yung USB, yung ginawa nyo. Ayan, USB 0. Select nyo rin yan, A. And then, ayun, may option na siya doon. Delete. Delete. Yes nyo lang. Yes. Yan. So, dinidelete nyo na yung path. So, back nyo lang, B. So, wala na. Wala na yung path. Ayan, wala na. So, ganun lang ho. Start. Content, add path, add, tapos change, select ulit, tapos lagay nyo sa USB, then Y, select,
Huwag niyong bubuksan yung USB. Select nyo lang yung USB kasi siselect nyo lang yung hard drive. Why? So, ayun na. Then, def, lagay nyo lang. So, hindi ko na, nadagdag yon. So, ganun lang po ka-simple. Magdagdag ng gains sa external. Sa hard drive or sa USB. Sa harap or sa likod. So, yun lang. Salamat.